an balima Facebook filɛ dama viebling ka foli bɔ sabu kelen pewu dugula maga i komi aw bɛɛ b'a kalama ni wagati na an bɛ affaire min kan Sidiki Jabate ka affaire do an y'a fɔ n ko Sidiki Jabate pour que a tun ka se ka minɛ fo dalu bɛɛ kun ka fara ɲɔgɔn kan ni dalu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan video in tɛna kɛ video jan ye dɛ o la Sidiki tun bɛ se ka minɛ mais Sidiki minɛnen kɔ de sisan Sidiki Jabate n'o ye Sidikiba ye dalu bɛ ka ɲini bon komi kunu ne ye video min kɛ ne y'a fɔ a kɔnɔ n ko ne mago bɛ association féminine minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya na n'u ye Sidiki Jabate an bɛ se k'a fɔ n k'olu de y'a minɛ soit olu de taara ni dossier ye tribunal la bon an b'a fɔ n k'olu de y'a minɛ ne ko ne mago bɛ Solidaris 223 n ko mago b'a ka numéro la ala y'a kɛ n y'a ka numéro sɔrɔ n ko mago bɛ avocat min fɛnɛ ni Mama Sita b'a bolo n'an y'o de fɛ mais ko Mama Sita b'ale bolo mara la n ka mago bɛ Mama Sita fɛnɛ avocat in ka numéro la muso ye avocate n ko n'an sera k'o fɛnɛ sɔrɔ vraiment o b'an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ parce que kunnafoni a fankelenma kuma dɔw la n'i ma farati i bɛ sɔn ka fu fɔ o de kosɔn an wulila an taara se commune 3 progrès ma Mamadu Kasoge ni bɛɛ b'a dɔn an selen Kasoge ma a y'an reçoit an y'a ɲininka Sidiki Jabate ka dossier ye mun ye yɔrɔ kunu y'o fɔ a ye a ko a tɛ don dossier bɛɛ kɔnɔ mais min do dɔrɔn séquestration b'a la ko Sidiki ye denni minɛ ka lubaru bila k'a koli lubaru bilalen ka denni koli ko Sidiki denni san 16 fɛnɛ Sidiki sera denni ma maintenant an y'o walawala aw ye kunu bon an y'a jira k'a fɔ san 16 bon ani fɛnɛ ko dalu yɛrɛ ma sɔrɔ fɛnɛ Sidiki ka bugɔlida de don wa ou bien Sidiki ka bugɔlida tɛ wa bon k'u ye dossier bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la pour que ka taa dossier lajɛ ni Sidiki ka bugɔlida don yɔrɔ kunu y'o fɔ a ye n ko kuma Sidiki bugɔlida o ye Jabateba musée ya ou bien danfara dɔ de bɛ Sidiki bugɔlida ni tɔw cɛ wa bon maintenant n ye wele bila bi n sigikun yɛrɛ ye min ye ni n bɛ fɛ k'o fɔ dɔrɔn dakurunya damadɔ la komi bi adamaden ko don a kumaw ka ca mais n tɛna an ba in tɔgɔ fɔ n'o ye Solidaris 223 ɲɛmɔgɔ ye n tɛna a tɔgɔ fɔ sinon a sigilen don quartier min na n y'o dɔn ka ban a ka bureau bɛ yɔrɔ min na n y'o dɔn ka ban ala barika la hali a cɛ n y'o dɔn ka ban bon n y'a wele n kɛlen k'a ka numéro sɔrɔ n kɛlen ka video kɛ n y'a ka numéro sɔrɔ n kɛlen k'a ka numéro sɔrɔ sisan n y'a wele n ko ne ba i denkɛ don vieux n ko bon vraiment komi Sidiki Jabate ka affaire aw bɔra aw manifestera k'a fɔ violence min bɛ ka kɛ musow la cɛw fɛ o man d'a ye donc n ko mɔgɔw tun b'i la ni kunnafoni dila damadɔ an bɛ fɛ ka taa i fɛnɛ ɲininka i ka version na sababu min y'a to aw wulila k'aw jɔ fo ka Sidiki minɛ fo ka Sidiki Jabate datugu bon n bɛ fɛ ka ɲɛfɔli kɛ ko ne k'an jɔ fɔlɔ ko a bɛ tila k'an wele bon ala y'a kɛ a mɛnna a m'an wele ne yɛrɛ ma sɔn ka wele parce que su kora bi sɔgɔmada in na n y'a fɔ radio la n kɛlen k'a fɔ radio la bi n y'a wele n kɛlen k'a wele o y'a sɔrɔ a bɛ communication na a tilalen a yɛrɛ ye n wele a ko n ma ko porte parole dɔ b'u bolo min b'u ka kuma lase o porte parole ko a bɛ n'o ka numéro di yan n ko ne ba min ka di ne ye n'i yɛrɛ tɛ se ka kuma ko parce que k'ale yɛrɛ tɛ se ka kuma ko association camanba de faralen don ɲɔgɔn kan u bɔra ka manifester u bɛɛ bɔra k'o kɛ mais ale tɛ se ka kuma ko association camanba de faralen don ɲɔgɔn kan ko bon k'ale bɛna porte parole ka numéro di ne ma a ye porte parole ka numéro envoyé ne ma o envoyé ne ma
ne be porte-parole ndo mais ko porte-parole e tiedi do ka porte-parole o e tiedi o kele ne ko ngo me madame ne ben tiendo ne na liti chama badeke ntina tien fen to ko foni video ina flo ne be ni tiendo wa liti chama badeke nyo fe o ko nde o ko porte-parole ko me kale rat siga kuma ko me ko porte-parole be kuma bo ala yake mbali make mba do amena bendo amena anyi liti chama badeke ko de ko porte-parole ne fene yo wele porte-parole ko ne ma na fa ngo bongo madame de ka numéro dia ko mi ngonde madame yin to fo ngo madame yi ka numéro dia ngo nyiningali mi doron ne kuna fondila dama do amako bila me fekana nyininga sirigi jabati ga faire la ambal make tension ta adimina ko ale tip ma sirigi ko era la sirigi jabati ko kale data la way kale porte-parole ale ni muso nunu bi ɲɔgɔn dɔn a mena ça fait des années u be baara la mais sirigi ko kuma yɛrɛ fan o fan ngana o kuma yɛrɛ de fɔ ale yɛrɛ dato la quoi ngana ni fɔ ale ɲɛna quoi ne ko ne balimakɛ i dusu suma an balamuso in i b'a dɔn a ko k'u be baara la ça fait des années n ko ale de ye ka numéro di ne ma ko ne k'e wele k'e de ye porte-parole k'ale yɛrɛ tɛ se ka kuma e yɛrɛ ko k'e tɛ se ka kuma e bɛ k'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna an y'an t'o la dɔrɔn an balimakɛ ko bon k'ale bɛ baara de la quoi ayi ne ko n ko baara bɛ ne yɛrɛ la o mais an balamuso de y'i ka numéro di ne ma et puis an balamuso in y'a fɔ a ye n ko bon a fɔ a tigi ye fɔlɔ komi i yɛrɛ ko i tɛ se ka kuma i b'a fɔ a ye ko ne bɛ fɛ ka taa interviewer ka taa ɲininkali dɔw k'a la Sidiki ka ko in na komi ale de y'a ka porte-parole ye bamanankan na mais an balimakɛ y'a ban ka kuma ka tila k'a kɛ kɛlɛ ye bon a tilala ka téléphone yɛrɛ tigɛ ne na yɛrɛ k'ale bɛ baara la a ye téléphone tigɛ bon sisan n tilala n y'an balimamuso in wele n y'a fɔ n tɛna a tɔgɔ fɔ Solidarité 223 a tigi n tɛna a tɔgɔ fɔ nin video na parce que video bɛ se yɔrɔ dɔ la radio tɛ se n y'a wele n ko bon ne ba e ye mɔgɔ min ka numéro di ne ma k'o ye porte-parole k'o de b'a ka kumaw lase o ko ne ma k'ale tɛna kuma Sidiki ko affaire la dɛ Sidiki Jabate ko affaire k'ale da t'a la a tɛna kuma la n ko an b'a kɛ cogo di ko bon ko porte-parole wɛrɛ bɛ yen k'a bɛ n'o ka numéro di yan n ko bon i ye min ka numéro di ne ma sisan ne n'o tigi yɛrɛ an kɛlɛla téléphone na ne tɛ fɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ ne bɛ fɛ min ka kɛ sisan komi ne ko ne mago bɛ e yɛrɛ de la e ko k'e tɛna se ka ne reçoit bon e tɛna kuma nin ko in ka fɛnɛ i kelen bon i bɛna min ka numéro di yan ne bɛ min souhaiter sisan o wele yɔrɔ min bɛ yɛrɛ ranger ani ne ni kunnafonidila minnu bɛna taa an b'aw sɔrɔ yen porte-parole bɛ kuma e yɛrɛ bɛ yen an y'a bila o de kan an balimamuso in kɔni a ko a bɛna porte-parole wɛrɛ ka numéro ɲini k'o di yan Solidarité 223 a ma maa wɛrɛ ka numéro di yan an balimaw nin kunnafoni laban de bɛ yen sisan donc an kɔni bɛ min nɔfɛ procureur ka ani procureur ka baro kɔfɛ n'o ye Mamadu Kasugu ye ale ye an bilasira ni kunnafoni min ye ko dossier dira ale ma ale ye dossier de juge d'instruction ma donc juge d'instruction o bɛ baara la bon baara min bɛ ka kɛ baara tɔ ka jɛlen parce que élément bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan parce que pour que a ka fɔ k'i ye mɔgɔ bugɔ i y'a jogin i y'a bugɔ ni mun ye Sidiki y'a bugɔ ni min ye o ma dɔn fɔlɔ Sidiki Jabate Mama Sitan bugɔ ni fɛn min ye o ma ye o ma dɔn bon bugɔli na min don k'u y'a bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la procureur yɛrɛ y'o fɔ a ye k'u ye dossier ko juge y'a fɔ a ye k'a ye dossier bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la donc bugɔlida de bɛ ka lajɛ sisan bon ɲininkali caman de bɛ nin kɔnɔ i bɛ ɲininkali kɛ bon Mama Sitan yɛrɛ ka kuma dɔw bɛ yen Mama Sitan ko k'ale yɛrɛ balila ka photo ko kuma in mɛn k'a ye Facebook kan i n'a fɔ tɔw yɛrɛ y'a mɛn k'a ye Facebook kan cogo donc o bɛ mun fɔ ne y'a fɔ yan ko photo in tɛ Mama Sitan photo ye mais photo min bilalen filɛ nin ye Mama Sitan photo tɛ parce que munna u ma ɲɛda bɔ pourquoi u ma ɲɛda bɔ ko Mama Sitan filɛ a gosira a dalen filɛ nin a woro filɛ nin mɔgɔ ka hakɛ to quoi mais o ma kɛ Mama Sitan photo c'est-à-dire ko ale yɛrɛ ye photo ye a y'a mɛn i n'a fɔ mɔgɔ tɔw y'a mɛn mɔgɔ tɔw y'a ye cogo min n bɛ ɲininkali kɛ jɔn de ye photo ta mun de ye photo se Facebook sanfɛ ni photo in ye jɔn de photo ye photo in taara yɔrɔ jumɛn
bon ni Sidiki Mama Sita gosi ko séquestration bon Sidiki ni Mama Sita dun u b'a la mɛnna mɔgɔ caman b'a kalama ala an balimamuso dɔ bɔra ka kuma o b'a kalama an balimakɛ rappel wɛrɛ bɛ o kuma na u ni ɲɔgɔn cɛ o b'a kalama k'u ye ɲɔgɔn ye hali a mɛn ko ka ko dɔw tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali o tɛ tɛmɛ kalo 5 kan bon vraiment an kɔni bɛ fɛ Sidiki ka ko in na ne bɛ min nɔfɛ n bɛna segin o kan tuguni Sidiki ka bilali ne m'a fɔ Sidiki ka avocat a bɛ se k'a fɔ ko Sidiki ka bila parce que sisan ne ɲɛ bɛ min na i bɛ minɛ k'i ye ko kɛ mais i bɛ bila foyi tɛ bɔ a la o ye jumɛn i bɛ caution sara dɔrɔn jugement tɛ kɛ bon ne bolo bi Sidiki bɛ yɔrɔ min na bi a minɛna fo a ka fɔ maliyɛnw ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la Sidiki de ye Mama Sita ci prévu bɛɛ filɛ nin ye prévu matériel bɛɛ sɔrɔla olu filan bolo a y'a ci yɔrɔ min na n'o photo fana bɛ yen Sidiki bɛ k'a ci o photo bɛ yen parce que il faut que prévu ka sɔrɔ ninnu bɛɛ de la o ni prévu ma sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na donc a bɛ kɛ baara ye quoi bi video ti jɛ n bɛna n jɔ yan n b'an balimamuso in n bɛ k'a kɔnɔ a ko k'a bɛna porte parole wɛrɛ ka numéro jan Solidaris 223 an ba n b'i kɔnɔ i ka mɔgɔ wɛrɛ ka numéro jan an kɔni mago bɛ ka tiɲɛ de dɔn an bɛ fɛ ka tiɲɛ de dɔn donc aw bɔra ka manifester o ma kɛ problème ye mais ka porte parole dɔ ka numéro di ou bien i yɛrɛ ka kuma o de kelen bɛ problème ye sisan ou bien ni Sidiki ko yɛrɛ ye min ye ni janfa min sigilen don ou bien n'a kelen don ka min kɛ parce que ne bɛ se k'o de fɔ sisan a b'o fɔ an ɲɛna dɔrɔn n'a ye janfa minnu kɛ ka ko minnu sigi ɲɔgɔn kan pour que ka Sidiki minɛ parce que juge yɛrɛ finalement ne m'a dɔn juge yɛrɛ bɛna kɛ cogo min na sisan quoi ne m'a dɔn walayi parce que juge bɛ dingɛ min kɔnɔ bi a taara juge bila dingɛ kɔnɔ dingɛ min n'a dingɛ ka don dɛ juge ne kɔni bɛ min fɔ aw ye an ka jamana in kɔnɔ yan aw de b'a ka baara kɛ cogo ɲɛ mɔgɔ si t'aw kalan la mais a ye kow sɛgɛsɛgɛ a ka prévu bɛɛ sɔrɔ a tɛgɛ la fɔlɔ wayi il a fait a nɔ don o bɛɛ dɔnna a y'a kɛ ni min ye Mama Sita bugɔra ni fɛn min ye o filɛ Sidiki y'a bugɔ a filmelen filɛ a y'a bugɔ nin yɔrɔ in na Sidiki ye marifa ci marifa y'a jɛ mais et puis fɛnɛ ko marifa kun maralen bɛ so kɔnɔ Mama Sita a yɛrɛ ko marifa kun maralen don so kɔnɔ Mama Sita dɛmɛbagaw bɛ ka min fɔ ko marifa kun maralen don so kɔnɔ bon Sidiki ye marifa ci ale la k'ale jɛ marifa la mais o marifa maralen bɛ so kɔnɔ yen n'o maralen bɛ so kɔnɔ yen kaban affaire ma nɔgɔya n'o kɛra sisan e ni Ala cɛ o mɔgɔ min ye marifa cɛ i la a y'i jɛ marifa yɛrɛ maralen bɛ e yɛrɛ bolo so kɔnɔ yen pourquoi i t'o marifa kelen ta o min ye marifa ci la n'a y'i jɛ munna i tɛ marifa ta k'o ci o tigi fɛnɛ na donc nin ko in na a ko ka ca quoi mais ne bɛ fɛ vraiment ko in kiri ka tigɛ tiɲɛ kan Sidiki Jabate n'a nɔ don a ka condamner mais n'a nɔ tɛ tiɲɛ ka fɔ maliyɛnw ye a kana bila ten dɛ k'a bila ten ko wayi Sidiki ta fɔlɔ an bɛna a ko ɲɛɲini parce que nin de tun kan ka kɛ fɛn bɛɛ de tun kan ka ɲɛɲini fɔlɔ parce que ne yɛrɛ filɛ minnu nɔfɛ bi olu bannen don kuma ma mais aw dun bɔra ka manifester aw bannen filɛ kuma ma sisan ne bɛ se k'o de fɔ mais ne bɛ nin bila ban minɛn de kɔnɔ porte parole min bɛ kuma bamanankan na o ye cɛ de ye cɛ dɔ de don ko Sidiki ka ko la k'ale tɛ kuma ko ale ko ne yɛrɛ kana nin kuma yɛrɛ fɔ ale ɲɛna bilen quoi ko ale tɛ kuma quoi bon ne ba n bɛ k'i ka appel kɔnɔ parce que nin bɛɛ fɔ kun ye mun ye walimuso de don a bɛ se ka taa ba yɛlɛma vie ye muso wele a y'a don da a y'a bɔ ta ne m'a wele dɔwɛrɛ kama dɛ ne ye weleli fɛn o fɛn kɛ ne ka weleliw bɛ n kun parce que nangarabajɛ don ne ka weleliw bɛ n kun ni kuma kɛra n'a kɛra kuma ye ne ka weleliw bɛ n kun ne bɛ se k'o bɛɛ mais ne kɔni bɛ k'i wele min na dɔrɔn kabini Ala ye n da n ma mɔgɔ dɔ ka vocal ta k'a bila Facebook kan ne ma deli k'a kɛ depuis ni Ala ye ne da ne ma deli k'o kɛ wa n t'a kɛ mais seere ɲɔgɔnyaw de don ne y'i wele min na dɔrɔn ne mago bɛ Sidiki Jabate bon a k'a ɲɛfɔ mun de kɛra bon n b'a ɲini fɛnɛ mɔgɔ minnu ye n dɛmɛ ni n sera ka muso in ka numéro sɔrɔ Sidiki ka avocat ye Mama Sita ka avocat ko muso de don avocate muso de don bon n mago b'o fɛnɛ ka numéro la n bɛ fɛ k'a wele donc ka ɲininkali dɔw fɛnɛ k'a yɛrɛ la n kelen tɛ ne kunnafoni dilaw an b'a ɲininka donc min bɛ yen a k'a fɔ an ɲɛna Sidiki ko la quoi Sidiki bɛ kaso la bi Sidiki tɔgɔ tiɲɛna a danbe tiɲɛna
ko dugumɛnɛ sɔngɔrɔ ye kini ye bamananw ko ten o tuma min bɛ ka kɛ bi o ye ka dalilu de ɲini sisan u b'o de kɛ bon vraiment kiri bɛ ka taa cogo min na c'est pas bon quoi n'u ye mɔgɔ minɛ u bɛ sɔrɔ k'a bɔ sisan musow de bɛ ka ɲini bon est-ce que Sidiki delila k'e bugɔ wa awɔ e ni Sidiki delila ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yan awɔ a ye bugɔ awɔ a ye nɛni yan awɔ u bɛ k'o musow de fara ɲɔgɔn kan sisan bon mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ ka sɔrɔ ka prévu ɲini cogo di kaso t'o fɛn ye koyi n'i ma ɲɛ i bɛ mɔgɔ minɛ o k'a sɔrɔ fo prévu bɛɛ de b'i bolo bon video kun ye nin ye ne ba Solidarité 223 i bɛ yafa ma mais n mago bɛ information dɔrɔn de la n mago tɛ foyi la mais n'aw ta kɛra tiɲɛ ye wallahi ne yɛrɛ de bɛna bɔ Facebook sanfɛ k'a fɔ vraiment an y'an da don fɛn min na Sidiki jo t'a la mais ni prévu ma sɔrɔ fo k'a kɛ dɔrɔn ko Sidiki datugura tɔgɔ b'a la Sidiki datugura jamu b'a la Sidiki datugura wari b'a kun Sidiki datugura ani waritigiw ka di bon o de la an ye ɲininkali yɛrɛ kɛ kuma dɔ la o an kunnafoni an ye ɲininkali kɛ o n ko mais Mama Sitan bɛ mun yɛrɛ de kɔ dɛ n ko mais association féminine ninnu bɛ mun de kɔ dɛ Sidiki ka ko in na u bɛ mun de kɔ parce que il faut k'o ka dɔn Mama Sitan yɛrɛ bɛ mun de kɔ est-ce que Mama Sitan bɛ min kɔ est-ce que ani ninnu bɛɛ bɛ min kɔ est-ce que nin bɛɛ kɔfɛ o est-ce que nin de nana kɛ furu ye o parce que ni ɲɔgɔnna dɔw bɛ yen a kɛra furu ye dɛ n'a nana kɛ furu ye tuguni mais o tuma a bɛ na kɛ cogo di sa tuguni a bɛ se ka kɛ Mama Sitan yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bi a kurunin don parce que ko ten ko avocate y'a minɛ ka taa bila a fɛ a bɛ se ka kɛ a pereselen yɛrɛ don ka Sidiki y'a ɲɛna mais on sait jamais o bɛɛ bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ a pereselenba don ka Sidiki ye donc ne bɛ fɛ an ka juges c'est-à-dire jamana kɔnɔ dossier minnu bɛ taa d'u ma u k'u sen don dossier sɛbɛnw la quoi dossier dɔw bɛ yen vraiment u k'olu ye k'olu to yen quoi u k'a lajɛ kuma bɛ se ka minnu ban u ka tɛmɛ o dɔw kan quoi sinon nin ko in bɛ sɔn ka kɛ lebu ye kɔfɛ dɛ a bɛ se ka kɛ Mama Sitan yɛrɛ pereselen don ka Sidiki ye mɔgɔ bɛ nin ko cogo dɔn ayiwa o tuma ne balimamuso mago b'i la vraiment i k'an wele i ka porte parole wɛrɛ ka numéro di yan i ye min di yan o ye tiɲɛ ye n yɛrɛ b'o dɔn o bɛ n dɔn an ye liti camanba de kɛ n tɛna tɔgɔ fɔ dɛ an ye liti camanba de kɛ don tɛmɛnenw na ne n'a jɛra ka liti camanba de kɛ n y'a wele mais n'a kɛlɛla bi parce que a ye kuma minnu fɔ ma ale dusu tiɲɛna non Sidiki ka ko ne da tɛ don na abada wa a dun fɔra k'e ye porte parole ye ni ne m'e wele ne bɛ jɔn wele donc mɔgɔ wɛrɛ ka numéro ka di ne ma o ni ne ni e yɛrɛ ne ba ani kunnafoni dilaw an ka sigi an ka kuma tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ hakɛto bɛ nin ka sara la ma